त्रिपुरानि त्रिपुरा वानजै 40 लाख बरकनि बखाव मोदी तै बिप्लब दे बागमा विधानसभा केंद्रनि किल्ला नयाबारी आमचायो चंगमारनि लुकुथुम पांडावो शाखा पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसननि बीजेपी बादाने बिप्लब कुमार दे सालब्रुम करं थायो चंगमारनि पांडा खलाई तंगो पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसननि भारतीय जनता पार्टीनि बादाने बिप्लब कुमार देव जतो लोको पांडावो लोकरकनि बिसिङो कबलमुं नुकजागै तंगो स्रांसालो किल्ला नयाबारी आमचायो खलाइजाका बीजेपी त्रिपुरा मथाते आईपीएफ तिनि चंगमारनि पांडा आरो मानजाखा बादाने बिप्लब कुमार देव मंत्री शुक्लाचरण नवातिया एमएलए रामपद जमातिया अभिषेक देवराय एडीसीनि सामुंचारने आदं पूर्णचंद्र जमातिया नखबे कुबनि रंपो हैनो पांडाव बीजेपी बाताने बिप्लब कुमार देव ककनारना थांगै कांग्रेस सीपीएम न खिनचे कखरसावै साखा बकक्सिल सामुं रखा बिशुओ अ बदल कनै त्रिपुराओ लोकरकना बेलाखे लुटलायखा बिप्लब देव बीजेपी आईपीएफ ति त्रिपुरा मथानि तांफांते कर्मीरकनि अंगै कयमुं नारखा भोटारकनि नक नक थांगै केबंरकनि जे सय मांक्लिनति सावै रनानि बागै তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফ ত্রিপুরা মাতা সমস্ত কার্যকর্তা নেতৃত্বকে আমার আবেদন ঘরে ঘরে যান সবাইকে বলুন সবাইকে বোঝান এদের আসলি চেহারা দেখান এদের ছবি করে দেখান আপনি আর সমস্ত 100% ভোট পদ্ম বলে ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র ভাই মোদীর কাছে যাবে আর সেই বিকাশে পুরো দেশ একই দিশাতে কিল্লা এবং বাগমা মিলিত बिप्लब देव ताइबो शाखा त्रिपुरा सरकनि भोट बैंक अंगैनो सामुं खलाई तंगो सीपीएम बकक्सिल सामुं रखा केरलावो राहुल गांधीनो चेंडदानि बागै सीपीएम रक आबागे कसावै फाइमा नुकजाखा yang त्रिपुराओ आसि साहानके बैसागो नाव बेराय तंगो मानि सरकार बे जितेंद्र चौधरी बिप्लब देव कक्सिल सामुं बीजेपी नया कम्युनिस्ट नो नरनानि बागैनो आईपीएफ टी यूजेएस बदल सनामजाकमानि মিতালকে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছেন জানেন বাবু মানুষ আপনাকে দেখলে তিরস্কার করবে হাসবে কারণ কি আপনি সেই ব্যক্তি নীতি আদর্শ হোয়াইট করা তার কথা বলবেন আজকে আপনার বগরের দাওয়াতে আইপিএফটি নেই আপনার কাছে ডিপ্লোমাটা নেই আপনার কাছে আইএনপিটি নেই আপনার কাছে ইউজেস নেই আপনার কাছে কে আছে রাহুল গান্ধী আশিস শাহ আর একটা পরিবার কত কষ্ট করছেন খাইলা ডাব্বাটা নিয়ে বসেছেন आसामनि पांडाव बीजेपी त्रिपुरा मथाते आईपीएफ टिनि गोबां कक्सलाते ब्रिरो जुदा जुदा थाइनि सिमि पांडाव करंलायखा ब्रिउ रिपोर्ट न्यूज टुडे।